tôi dùng gì cái আমি রে ও পুণ্যর ফলে মানবত তুমি মানবত জমানা ও পুণ্য ফল লাগে পুণ্য ফল বলে আমি মানাবো রে আমি বাক্কা খোবে বাকান দেখি শুনি ওই ভাই ते पुरो कितु जे पुरो की अगर ता मुक्त होताल तो इन वाल पुरो किए ता तो राकान aro ki hanan guman rakan boyan kamapan তা তো চাতো কিছু নাই আমি সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাব